Dice que estuvo en su estudio cuando murió Walter Jones. Lorenzo saca el tema de su complicada relación con Walter Jones. Lorenzo no confía en Nolan. Mira. Antes no me dejaba, ¿eh? Pues necesitamos de todas formas... Vale, yo lo que creo es que nosotros ponemos esto, es que una especie de rompecabezas, nunca mejor dicho, y... ¿Quién estaba en la mirador tal? A base de esto... Claro, con lo que nos ha dicho este tío no sabemos nada. Claro, con lo que... Este tío... Con lo que nos ha dicho... Es imposible que podamos deducir nada. En base a esto... ¿Quién pudiera estar? Vale. Imagen de pisadas caóticas. Esto sí que puede ser importante. Vale, esto sí que puede ser importante porque esto no. ¿Quién? Alguien que tuviera collar. Y eso también. Vale, esto y esto sí que puede ser, ¿eh? Y luego después el tema de las declaraciones vamos a ver qué nos cuenta la muchacha. Good morning, ma'am. Jack Norm. I'm a police inspector, and I'm charged with the investigation of the death of Mr. Walter Jones. Good morning, Inspector. Sonia Jones. I'm the granddaughter of Walter Jones. You know, I hadn't thought that my time in Segura would take such a dramatic turn. If it doesn't bother you, I'd love to take a photo of your hands, please. Your method of flirting is very questionable, Inspector. But that's what you want. Flirtear. En las manos. Thanks. Su forma de flirtear es un poco extraña, ¿no? A ver. ¿Es esta? Es esta. Creo que es esta, ¿no? No. ¿Esta es Sonia? Sonia, esa es la guapa. Pues ya no me caes bien. Su forma de flirtear es muy rara. ¿A dónde le estaba saliendo la foto, joven? Aquí se ve algo más que las manos. Bueno, sin comentarios. No parece que tenga las uñas mal. No. Vale. Anda, mira. Fíjate. Yo digo, a ver si la compara. Incorrect match. Incorrecto, ¿ves? Ya sabía yo. Yo digo, no tiene pinta de que... Bueno, está bien, está bien. Nos echa una mano y la verdad es que, jolín. Está muy completo el juego, ¿eh? Está muy chulo. Seguimos buscando. I'm all yours, Inspector Norm. I mean, in a manner of speaking. Jolín, con la tía. Eres tú la que está sacando los temas, tú sabrás. What can you tell me regarding the death of Walter Jones? It was Hubert de Noland, you met him, I believe, who told me about the death of my grandfather. Nolan went to the site to rescue my grandfather, but it was too late. And then there was the storm. He advised me not to move. And Billy and Clara too, so we stayed here. This Baina was there, according to what Nolan told us. There's no way that she could have a clear conscience. Yo me pregunto si se puede mejorar gráficamente el juego. Me refiero a que no he tocado nada en los gráficos. A lo mejor... no lo sé. Tampoco quiero estropearlo. Where were you and what were you doing last night? I spent the evening with my brother Billy and my sister-in-law Clara, Mr. Norm. It was Hubert de Noland, my grandfather's attorney, who informed us of his death.
es interesante el detalle que antes me lo he mencionado, el hecho de que Nolan les dijo que no hicieran nada, porque había tormenta. Entonces, por eso, el cuerpo, ¿cuánto tiempo lleva ahí? La pregunta es muy What was buena. your relationship with Walter Jones? You know, Mr. Norm, my grandfather was a tough man. He wasn't the sort of grandpa who spoiled my two brothers and me. I didn't feel at ease with him, and our relationship has been tense for a long time. When he made the first move to invite us here, I was surprised. He was really proud, and that touched me. I'm horrified by the conditions under which he died, and I am sad. Yes, I am saddened by his death. It's odd, isn't it? Eso me ha sonado bastante sincero. Do these pearls mean anything to you? Pearls of no value, Inspector, like the ones worn by the indigenous people of the archipelago. No, they don't mean any more than that to me. Who is the rightful owner of this piece of chain? I do have the impression that my grandfather wore something that looked like it. It's pretty ugly in any case. Even if we agree it's made of gold. Wait, yes, I do believe... But at the same time, I'm not sure. O sea, parece que vaya a decir algo y luego se calla. Mandatos, sospechosos y relaciones. What do you know about Lorenzo Battaglieri? Lorenzo is an old friend, Inspector. We've known each other for a long time. He's a refined and charming man. Someone dependable. Vaya, vaya. What do you think of the attorney, Hubert de Nolant? Hubert de Nolant is definitely a remarkable man, Inspector. Intelligent, adroit, and terribly efficient. Terriblemente eficiente. Do you know anything about medicine? No. In that case, you can't help me. Did you see anyone at the Tortoise Belvedere last evening, or did anything at all catch your attention? I spent the evening with my brother Billy and my sister-in-law Clara. We were relaxed and we all chatted. I saw nothing and I heard nothing, Mr. Norm. Sorry to disappoint you. I get it. Vaya tela. Tiene una relación tensa con su abuelo. Sonia dice que pasó la noche en el restaurante con Bill y Clara. Lo que está claro es que en el caso del arquitecto lo ha mencionado todo un poco forzado, mientras que ella ha salido mucho más natural. También es cierto que puede ser mentira, así que aquí ya no nos podemos fiar de nadie, pero a mí me ha sonado bastante sincero, ¿no? En plan, me llevaba mal con él y bueno, no me esperé que nos iba a invitar. Eso suena bastante sincero. Bueno. Esto sí que puede ser. Sonia tiene una relación. Sonia estuvo anoche con tal. Bueno. De momento no vamos a movernos más. A ver, hay una cosa que sí que quiero ver, porque es que no recuerdo cuándo fallece este tío. A ver. Fallecido, vale, pero necesito saber, estamos al 9 del 6 y quiero saber cuándo fallece. ...8 de junio a las 23:36, o sea que murió por la noche. O sea, murió el día anterior por la noche. De madrugada. Prácticamente. A ver, un momento. Voy a quitarle el sonido a esto. No para de sonar. Está fastidiando. Muy bien. Cerrar el app. Está chulo, está chulo. La aplicación. I'm listening, Inspector. I want you to know that you can count on my total availability. I have a lot of free time now. Bien, muy bien, ves. No podemos perder la oportunidad, ¿eh? Ahora resulta que se abren otras nuevas líneas. Aunque solamente sea una, pero bueno, vamos a ver. I would love it if you could tell me a little about Sonia. Sonia is a free woman, Inspector. A modern, intelligent, independent woman.
She successfully managed to get out of Walter Jones's gilded cage. Suena como que le mola, ¿no? Se ha liberado de la prisión. Vale, ese detalle es importante. ¿Prisión por qué? ¿Qué quiere decir con eso de la prisión? Bueno. I'm all yours, Inspector Norm. I mean, in a manner of speaking. Lorenzo said that you succeeded in getting out of your golden cage. What was he talking about exactly? You know, Inspector, it's not easy to be the granddaughter of a billionaire who is authoritarian, a megalomaniac, and perverted. I always forced myself to keep a distance from the tyrant. I understand better. ¿Pervertido? Ostras, macho. Eso suena muy fuerte. Jolín. Está claro. I fear I won't further your investigation, Inspector, but tell me anyway. Excuse me, I am distracted. I have what I need. See you later. I just have some questions to ask you. Excuse me, I am distracted. I have what I need. See you later. Vale, pues ya he terminado con ellos, ¿no? Entonces, aquí no hay nada más que hacer. Vámonos. Por aquí se va la torre, ¿verdad? Mira. Aquí está la muchacha. Desde luego da la sensación que vaya a venir un huracán o algo así. Se queda pensando el tío. Por aquí no vamos a ninguna parte. Volvemos. Al menos no tenemos problemas con el pincel hunting. No hay elementos en los cuales tengamos que interactuar y que estén escondidos. Ostras, no sé, bueno, vamos para acá. Antes de entrar aquí, vamos a perseguirla. Macho, ¿cómo haces eso? Me he hecho aquí un Di María. He hecho un quiebro aquí. Guau, cómo mola. Joder, tío, esto es enorme. Necesitamos un mapa. Necesitamos un mapa como el comer. ¿Se ha venido por aquí? Un pedazo de torre, macho. Vamos a pegar una vuelta del copón. Chiquet. De que esta le podías hacer fotos, ¿no? Mira, qué chulo. Esto es para atrás. Vamos a ver, yo que sé, ya que vamos por aquí, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya que no tenemos tiempo. Mira, mira por dónde. El año no sale. Cabaña de Colio y Bahía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me estás tirando? ¿Se ha puesto el tío a mirar al suelo? Este será el padre, ¿verdad? Me estaba tirando piedras o algo así, ¿no? Su forma de Good morning, flirtear. sir. I'm Jack Norm. I'm a police inspector. I'm investigating the demise of Mr. Walter Jones. I saw the helicopter, Jack Norm. I am Colio. I have been a fisherman here forever. My daughter's name is Baina. She lives here with me.
Sagora is an island blessed by the gods. Old Jones is dead, and it's sad. But he was lucky to die in Sagora. Ahí tiene sus historias. What can you tell me regarding the death of Walter Jones? Old Jones was a bad guy, that is for sure. So he had enemies. That is how it is. This man was asking for trouble. Where were you and what were you doing last night? I was in the cabin with my daughter Baina. Eso no es lo que me han dicho. What was your relationship with Walter Jones? Sometimes we had hatred. Sometimes we liked each other. But we did not know each other well. I do not know if I am sad or not. I would have liked to say goodbye to him, to Walter Jones. That's all. Eso suena bastante sincero. Pero lo de que estaba con su hija es mentira. To whom could this shred of cloth collected from the rocks of the Belvedere Yo qué belong? sé. It is the sea that snags all this in the rocks, I tell you, Jack Norm. It comes from another part. Do these pearls mean anything to you? There are lots of pearls on the island, Jack Norm. Who is the rightful owner of this piece of chain? It comes from the sea. One finds many things in the rocks. These footprints near the tracks of the wheelchair lead me to think that there was an argument which got out of hand. I don't know. I don't want to talk about it. They are not happy memories, Jack Norm. What is not a good memory, Colio? Eso es. I have known brawls that ended badly, that's all. Ah, amigo. Yo creo que se ha peleado con él en alguna ocasión, con el muerto. The wheelchairs seemed to be acting strangely before skidding and falling from the cliff. Could it have been malfunctioning? Could a false maneuver have been the reason for the fall? I don't know, but it is possible. Did Walter Jones die following the first impact on hitting the rocks, or from what happened to him when he fell further down? I was not there to see it, Jack Norm. Interesante. I would love it if you could tell me a little about Sonia. No one can control Sonia. Sonia is a strong and free woman, like Sagora. Parece que está que no tiene pareja. What do you know about Lorenzo Battaglieri? Lorenzo is a good man, Jack Norm. Lorenzo helped Baina after the terrible accident. Lorenzo has always been obliging and good with Baina and Colio. Terrible accidente, ¿qué accidente? What do you think of the attorney, Hubert de Nolant? I do not like judges and lawyers who are like gods, Jack Norm. Gods alone should be gods. And I like policemen worse still than judges and lawyers, Jack Norm. Bueno, hijo mío, esto es lo que hay. Do you know anything about medicine? No, In that case, you can't help me. Did you see anyone at the Tortoise Belvedere last evening, or did anything at all catch your attention? I don't know. I spent the evening in the cabin with Baina. I understand. Vale, pero ¿quién? No entiendo.